अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको सबको जो जो मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस जी घर बैठे हुए हैं, बारिश होती है तो हब्स बहुत हो जाती है। मैं कहती हूँ पंखे से नीचे इधर हो तो वो हब्स हो जाती है। मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया तो वो कहने लगी कि तुम करती क्या रहती हो सारा दिन। मौजू इस पे छिड़ा। मैंने कहा सारा दिन क्या करना है, उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ ज़ोहर की, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद माशाल्लाह फिर थोड़ा सा कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। हाँ जी, तिलावत से मुझे याद आया, अगर किसी को कोई मसला हो तो रिज़्क़ की तंगी हो, कुछ भी हो, ज़ोहर की नमाज के बाद आप ना सूरत वाक़िया पढ़ा करें। सूरत वाक़िया जो है ना वो सारी मुश्किलों का हल है। ज़ोहर की नमाज के बाद जब आप पढ़ेंगे उसको तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत भी डालेगा और अल्लाह ताला बहुत सी नेमतों से नवाजेंगे अल्लाह ताला। और नमाज भी पढ़नी है कि नमाज को भी आप 5 वक़्त जारी रखें और इसको भी पढ़ें, सूरत वाक़िया को भी। तो मैं तो जनाब हर रोज़ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ उसको, सूरत वाक़िया को, और सूरत मुल्क को भी पढ़ती हूँ। तो बस जी इसी तरह ये होता है, दिन गुज़र जाता है। फिर असर की अज़ान होती है, असर की नमाज़ पढ़ के तो जनाब उसके बाद फिर ये होता है कि चलो जी किचन में कोई थोड़ी सी कोई खाना पीना कर लो। बाहर से तो नहीं, ये मौसम भी बरसात का है, खाना भी नहीं चाहिए, हैज़ा हो जाता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। घर में बनाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं कुकिंग की तरफ चली जाती हूँ, कुकिंग करती हूँ तो फिर मेरी एक इधर ही बिल्डिंग में एक मेरी मुझसे बड़ी उम्र की मेरी दोस्त है, वो आ जाती है, गप्पे शप्पे लगाती हैं। फिर मैं उसको कहती हूँ 1 मिनट ठहरो, वो कहती क्या करना है। मैंने कहा 1 मिनट ठहरो, मैं इशा पढ़ लूँ तो फिर बातें करते हैं। बहरहाल फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, उससे गुफ्तगू की, उसके बाद जनाब रात हो जाती है, फिर सोने की तैयारी। तो इसी तरह सारा दिन गुज़रता है। सुबह होती है, वो कहते हैं ना सुबह होती है शाम होती है, यूं ही दिन तमाम होते हैं। तो मेरा भी यही हाल है। हम जब रोज़ एक सुबह आती है एक शाम आती है तो हम रोज़ अपने मतलब है कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। तो इंसान के तो 3 रूप होते हैं, एक बचपन होता है, एक जवानी होती है और एक बुढ़ापा होता है। ये 3 रूप होते हैं। तो बुढ़ापा तो जनाब ऐसी चीज़ है कि जवानी की तस्वीर देखें तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत होती है, और जब बुढ़ापा आता है तो ज़ाहिर है जी वो तो फिर इंसान का सारा कुछ, जैसे मेरा भी आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है जी आना नहीं, एक दिन तो बूढ़े होना ही है ना। तो वो भी कुछ किस्मत वाले होते हैं जो इतनी इतनी उम्रें पा जाते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं कि बच्चे अभी थोड़े से जवान, अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह ताला किसी के बच्चों को कुछ ना करे, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बस जी मेरी तो यही दुआएं होती हैं। तो मुझे कहती तुम करती क्या? मैं कहा करना कि घर घर गृहस्थी, दिन का तो जैसे ही सुबह होती है तो आपको पता ही नहीं है कि दिन किधर जाता है। और 1 बजा चलो जी फटाफट 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, तो समझ से बाहर होती है बात कि दिन गया किधर है। तो इसी तरह मेरी कुछ यानी रिश्तेदार भी और दोस्त भी नाराज़ होती हैं कि तुम हमारी तरफ नहीं आती हो, तो ये है। तो हमारी उनकी तरफ तो मैं जाऊँ, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह सबको, मेरी जानने वाली सारे को रिश्तेदारों को अल्लाह ताला सब हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो वो हब्स इतनी होती है, यकीन करें। और जब रिक्शा करवाओ तो रिक्शे वाले कहते हैं नहीं जी इतने पैसे नहीं, इतने पैसे चाहिए। तो आपको तो पता है मेरे सोर्सेज का, तो मैं मेरी इनकम तो है कोई नहीं, ना ही मेरा कोई जवान बेटा है जो मेरी इनकम हो, ना मियाँ साहब थे उनकी डेथ हो गई है। तो बस जी ज़िंदगी को बड़ी खींच खींच के चला रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे ना तो उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं हर वक्त अल्लाह ताला की जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ, तो मैं कहनी शुक्र हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि शुक्र हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तेरे सदके जाऊँ अल्लाह के रहीम और रहमान के, कि तू इतना रहीम है, इतना रहमान है कि अगर पत्थर के में कीड़े को रोज़ी देता है तो फिर इंसान की पता नहीं कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला रोज़ी के सिलसिले बना देते हैं। ये तो इंसान को भी नहीं पता चलता कि कहाँ कहाँ से उसको रोज़ी मिलती है, ये गैप से होती है रोज़ी। बस जी मेरा भी कोई इसी तरह सिलसिला अल्लाह कर दे। तो मैं तो मुझे तो व्यूज़ बहुत कम आने शुरू हो गए।
میں تو آپ کو ایک اپنی ہیپی فیملی سویٹ فیملی بنا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی میری ویڈیو جو ہوگی جلد وہ ہو جائے گی، مونیٹائزر ہو جائے گی، لیکن ویوز کی وجہ سے نا میری ویڈیو بہت خراب جا رہی ہے۔ تو پلیز 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 آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ویوز کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کیا کریں، اور آل ویڈیو دیکھا کریں، ویوز بھی مجھے لازم دیا کریں، اور اسی سے تو میرا چینل ہوگا۔ تو میں تو بہت ضرورت مند ہوں، کیونکہ میرا تو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میری ہیلپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے ویوز کریں، اچھے اچھے ویوز کریں، میری ویڈیو کیسی لگی کیسی نہیں لگی۔ اگر آپ لوگ ویوز نہیں کریں گے تو بتائیں میں کیا کروں گی؟ میں میں تو بیڑیاں جلا دی ہیں۔ میں نے جب سے یہ ویڈیو بنائی ہے میرے سارے اپنے مجھ سے ناراض ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب تنہا ہوتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے رب اور قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ تنہائی کاٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ اس بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے اس کا کہاں سے رزق چلانا ہے، کہاں سے غیب سے اس کو خیر ڈالنی ہے، کہاں سے غیب سے اس کو سارا کچھ ملنا ہے، یہ رب جانتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہائے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، ہم اکیلے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی رضا ہوتی ہے۔ تو میں صدقے جاؤں اللہ تعالیٰ کے، تو ماشاء اللہ انسانوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو میں کبھی پریشان ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں جو میرے اللہ کو، جو میرے رب کو منظور، تو اسی منظوری پہ بیٹھی ہوں۔ تو میں تو بڑی خوش تھی، آپ کو ہیپی فیملی کا خطاب دیا، جو میرے کچھ اپنوں نے بہت برا منایا۔ بہرحال اسی کی وجہ سے میں تنہا ہو گئی۔ تو بہرحال میں کوئی فحشہ گفتگو بھی نہیں کرتی ویڈیو میں، ان کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی تو دیکھیں نا، بعض لوگوں کی ویڈیو ہوتی ہیں۔ اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جو فحشہ ویڈیو بناتے ہیں نا، لوز ٹاک کرتے ہیں نا، ان کی ویڈیو کو بڑا لائک کیا جاتا ہے، بڑا لائک کیا جاتا ہے۔ تو خدا را دین کی بات کو بھی لائک کریں، کوئی اچھا بول رہا ہے اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی ویوز کریں، تو یہی ہمارے آگے کام آنا ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، مرضی کے مالک ہے، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ہیلپ مانگی تھی اور اب بھی مانگ رہی ہوں کہ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اور ڈسہارٹ ہو جاؤں گی۔ اب یہ میں ویڈیو بناتی ہوں، میرا دل لگا ہوتا ہے، میں خوش ہوتی ہوں کہ میں ویڈیو لگاتی ہوں تو میرا ایک ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک بندے کو کمرے میں تنہا بند کر دیا جائے اور اس سے کوئی بات کرنے والا بھی نہ ہو تو وہ تو پاگل تو ہوگا نا، اس کا ذہن تو خراب ہوگا نا۔ تو پھر میں اس طرح ویڈیو کا سہارا لیتی ہوں کچھ آپ سے، اس لیے میں نے کہا آپ میری ہیپی فیملی ہیں، سویٹ فیملی ہیں، آپ کا سہارا لیا، آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں کہ میرا دن کیسا گزرا، میرے حالات کیسے ہیں، تو آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور میں نے کس سے شیئر کرنا ہے، اسی کا تو میں نے سہارا لیا ہے۔ اور خدا را آپ کو اللہ کا واسطہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ میں اب دوبارہ رپیٹ نہیں کر سکتی ہوں، بس آج بھی اسی طرح میں نماز جب پڑھ رہی تھی مغرب کی، میں سوچتی بہت ہوں، تو جب میں سجدے میں جا رہی تھی تو میرے بہت زور سے ادھر سے نا پین ہوئی، پھر میں نے فٹافٹ اپنی ذہن کو چھٹلایا کہ مت سوچو، تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ تو پھر میں دعا کی، تو ابھی بھی میرے سر میں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا ہے، پین ہو رہی ہے۔ تو آج میں نے کچھ بھی نہیں پکایا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ کوئی سبزی ہے نہ کوئی دالیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل بازار جاؤں گی تو لے کے آؤں گی کچھ دالیں، کیونکہ دالیں بھی پھر میں زیادہ نہیں لاتی، آج کل برسات کا موسم ہے نا، تو وہ اس کو نا فنگس سی لگ جاتی ہے، تو اس لیے وہ سلی جاتی ہیں، میں پھر اس حساب سے لاتی ہوں۔ موسم بھی ایسا ہی ہے نا، کبھی بارش ہوتی ہے کبھی تھم جاتی ہے، تو بس اللہ خیر کرے، جہاں بارش کے سیلابی ریلے آئے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، اور آپ لوگ بھی آپ کیئر کریں، اس جگہوں پہ مت جائیں جہاں سیلابی ریلے آتے ہیں، بارش آتی ہے، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کئیوں کے تو بھائیوں کے سارے کی فیملی ہی بہہ گئی، اللہ خیر کرے، اللہ ان کو حفظ امان میں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس جی میری بھی کچھ آپ سے اسی طرح درخواست تھی، پلیز پلیز، تو کیا کہہ سکتی ہوں۔ تو اب میں بیٹھی ہوئی ہوں، ابھی میں سوچ پہ پڑی ہوں کہ میں کروں تو کیا کروں،
किचन में जाऊं, ना कोई सालन है ना कुछ, और मैं वो उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ। बाजी जान जो मेरे पास आती है, वो बाज़ार जाती है, मुझे आवाज़ दे देती है। मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। वो मुझे आवाज़ दे देती है कि कोई सौदा मंगाना है, तो मैंने कुछ मंगाना हो मुनासिब पैसों का तो नहीं, और सब्ज़ी हैं तो सामानों को छू रही है। कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना था कि बैंगन जो है 280 रुपये किलो है, और इस तरह टमाटर जो है 160 रुपये, 140 रुपये। कभी ये इन्होंने अपने मन मानियों के रेट लगाए। मैं कहती हूँ अगर मेरा ये हाल है तो उन गरीबों का क्या हाल है? वो तो बेचारे 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते होंगे। अल्लाह ताला भी रहम करे इस मुल्क पे। इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है कि अवाम के लिए कुछ करना है। अगर बाहर के मुल्क है ना तो वो अवाम के लिए ही सोचते हैं। हमारे जो सरबराह हैं वो अवाम के लिए नहीं सोचते, और वो इतना इतना बिलों में भी टैक्स डाल देते हैं, ये टैक्स वो टैक्स ये टैक्स। तो टीवी का टैक्स किस लिए डालते मुझे ये समझ नहीं आई। जब एक इंसान ने केबल लगाई होती है तो टीवी का टैक्स उसमें डाल के भेज देते हैं, तो हमें कोई वो चैनल देते हैं क्या उनकी तरफ से? हमें वो केबल के बगैर वो टीवी चल रहा है। तो ये सारे टैक्स 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 करके तो हमारे ही टैक्सों से जनाब सारी अय्याशियाँ हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। बस अल्लाह ही रहम करे। लोग अपने मुल्क को ऊपर उठाते हैं, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। कई भाई तो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बस क्या करें, रोज़ी रोटी तो कमानी है ना। जैसे मैं कह रही कि मेरे हालात बड़े ख़राब है, तो ऐसे औरों के भी होंगे। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहमो करम करे, आमीन सुमा आमीन। तो बस जी यही बातें सोच सोच के तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो बस जी कईयों का तो बिल ही बहुत ज़्यादा होता है, उनके मियाँ सर पे नहीं होते, तो वो 25-25 30 हज़ार का उन्होंने जलाया भी नहीं होता। तो 30-30 हज़ार मुझे नहीं समझ आती। 30-30 25-25 हज़ार का हमने क्या इधर जलाया, क्या बिजली इस्तेमाल की है? तो खुदारा कुछ बेवाओं का, कुछ गरीबों का कोई रिलीफ दे, उनको कोई रिलीफ दे। जैसे कि मैं हूँ, अब यकीन करें कि मेरा पिछले महीने 10,000 रुपया बिल आया। तो मैं बड़ी परेशान हाल, मैं कहूँ ये मैं कहाँ से जमा कराऊँ, कहाँ से जमा कराऊँ? तो फिर मैंने इंस्टॉलमेंट पे कराया। तो बस जी इसी तरह होता है। अल्लाह ही रहम करे। मेरा आज का टॉपिक है अल्लाह ही रहम करे, और अल्लाह सब के हालों पर रहम करे। मैं तो सबके लिए दुआ गो हूँ, और आप मेरे लिए दुआ गो होइएगा, व्यूज़ कीजिएगा, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। और मुझे दीजिए इजाज़त। हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली जी। अल्लाह हाफिज़।